यूक्रेन पर पहला एटमी हमला, प्यूटन को संभालना नामुमकिन हो गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का पारा हाई हो गया है। यूक्रेन में बैनुल-अक़वामी मुदाखलत के बाद अब तक का खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया गया है। यूक्रेन के बड़े शहरों और हसास इमारतों को घंटे में खाली करने का हुक्म। पुतिन ऐसा करने पर क्यों मजबूर हुए, या रूसी फौज को बड़े जानी नुकसान की वजह से ऐसा किया जा रहा है? व्लादिमीर पुतिन के अहकामात के बाद अब क्या हो सकता है? क्या नेटो और अमरीकी मुदाखलत के बाद पुतिन ऐसा कुछ करने का इरादा रखते हैं? वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अपनी एटमी हथियारों की फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया था, तो खौफ पैदा हो गया था कि यूक्रेन पर रूसी हमले के तनाज़े में आगे क्या होगा। रूसी सदर ने बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की जानिब इशारा करते हुए अपने इस इक़दाम का जिम्मेदार इक़्तिसादी मैदान में गैर दोस्ताना इक़दामात को ठहराया और दावा किया कि नेटो के अरकान ने इनकी मुल्क की जानिब जारहाना बयानात दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। क्रेमलिन के तर्जुमान ने इस हवाले से बयान देते हुए कहा कि रूसी इक़दाम बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लिज ट्रस के बयान के जवाब में लिया गया, ताहम उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि वो किस बयान की बात कर रहे थे। दोस्तों, गुज़िश्ता इतवार को रूसी टेलीविजन पर दिखाए गए मनाज़र में व्लादिमीर पुतिन ने अपने वज़ीर दिफा और जनरल स्टाफ के सरबराह से मुलाकात में उन्हें हदायत दी थी कि जौहरी हथियारों को जंग के लिए खुसूसी निज़ाम पर तैयार रखें। बैनुल-अक़वामी सलामती प्रोग्राम की डायरेक्टर ने इसका मतलब निकालते हुए बताया, हमारे ख्याल में दौरान अमन रूस के पास चेक एंड बैलेंस मौजूद है ताकि वो जौहरी हथियार लॉन्च ना कर सकें। चुनाचा जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के लिए सदर पुतिन को इसकी हैसियत अमन से जंग में तब्दील करनी होगी, इसलिए उन्होंने अपनी अफवाज को जंग के स्पेशल मूड में डाला। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने कानूनी प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है ताकि अगर वो चाहें तो लॉन्च कर सकें। इसी हवाले से बैनुल-अक़वामी इदारे के एक रहनुमा ने कहा कि ये अल्फाज सदर पुतिन की जानिब से पहले इस्तेमाल नहीं किए गए, लिहाजा पूरी तरह वाज़ेह नहीं कि इसका मतलब क्या था। उन्होंने कहा कि मैंने रूसी जौहरी अफवाज के अंदाज में तब्दीलियां देखी हैं। जाहिर है मुझे क्लासिफाइड इंटेलिजेंस तक रसाई हासिल नहीं है, लेकिन हालात खराब हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये तो वाज़ेह नहीं कि इसमें क्या तब्दीली आती है। हो सकता है ये सदर और जौहरी अफवाज के दरमियान मखसूस इजाज़तनामे के मुतल्लिक हो, या ये कुछ भी ना हो। वाज़ेह बात यह है कि इसको हमें सुनाने और इस याद दहानी के लिए डिज़ाइन किया गया है कि रूस के पास जौहरी ताकत है। बरतानिया के वजीर दिफा बेन वेल्स ने जौहरी जंग का खौफ कम करने की कोशिश करते हुए कहा कि अगरचा वो इन खदशात को समझते हैं, लेकिन ये जुमलेबाजी बयानात की जंग है। इंटरव्यूज के दौरान उन्होंने बताया कि वो इस बारे में क्यास आराई नहीं करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन मुस्तकबिल में क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस चीज को उन्होंने अपने जुमले में जौहरी अफवाज के अंदाज में तब्दीली के तौर पर बयान किया है, हमने उसे इनके जौहरी अंदाज में तब्दीली के तौर पर नहीं देखा और ना इसकी निशानदही कर सकते हैं। दोस्तों, गैर मुनाफा बख्श तंजीम बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने 1987 से फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के सरकर्दा माहिरीन के मुरत्तब करदा आलमी जौहरी हथियारों की तफसीलात शाया की हैं। उसने गुज़िश्ता हफ्ते रूस के जौहरी हथियारों पर मुश्तमिल अपना रिकॉर्ड अपडेट किया है। उसमें कहा गया है कि ज़ख़ीरा तकरीबन 4477 वॉरहेड्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से तकरीबन 1588 स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स हैं जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए भारी बमबारी वाले अड्डों पर दागा जा सकता है। उसके अलावा 1912 स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स के तकरीबन इजाफी 977 स्ट्रेटेजिक वॉरहेड रिजर्व भी रखे हुए हैं। दोस्तों, अगर रूस ने नेटो मुल्क पर हमला किया तो नेटो के दीगर ममालिक की जानिब से जवाबी हमले किए जा सकते हैं, जिसके नतीजे में तनाज़ा पैदा हो सकता है, जिसके मुतल्लिक प्रोफेसर चामर्स ने कहा है कि इसके नतीजे में ऐसे अहकामात आ सकते हैं जिनकी शिद्दत दूसरी आलमी जंग से भी बदतर हो सकती है। हलाकतों की तादाद का इन्हिसार इस बात पर होगा कि किस इलाके पर हमला किया गया। रूसी हथियार लाखों लोगों को हलाक करने की सलाहियत रखते हैं, जिसका इन्हिसार निशाना बनाए गए इलाके की आबादी पर है। अगर इसकी बजाय किसी मखसूस मकाम को निशाना बनाया जाए तो ताबकारी के जहर के नतीजे में बच जाने वाले अफराद जख्मी हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के गैर मामूली इजलास में एक तरफ 193 मेंबरान की जानिब से मॉस्को की बिला इश्तियाल मुसल्लह जारियत पर मुज़म्मती करारदाद पर बहस की गई, तो दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन पर हमले का दिफा किया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को दुनिया भर में तनहा करने के लिए इक़दामात किए जा रहा है।
برطانیہ نے اپنی تمام بندرگاہوں پر سے روسی بحری جہازوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے، جبکہ ساتھ ہی روس کا سفر کرنے سے بھی خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب کئی ممالک نے دیگر ممالک کی طرح روس کے ساتھ بین الاقوامی فٹ بال میچز کھیلنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ فٹ بال کے عالمی ادارے فیفا اور یویفا نے روسی کلبز اور قومی ٹیم کو تمام مقابلوں میں حصہ لینے سے روک دیا ہے۔ ایک طرف جہاں روس کو مغربی ممالک کی جانب سے پابندیوں کا سامنا ہے، وہیں پیر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ایک مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جنرل اسمبلی کے اجلاس کا آغاز اس تمام تنازع میں اب تک مارے جانے والے افراد کے لیے 1 منٹ کی خاموشی سے کیا گیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریش نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں لڑائی فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہت ہوا، فوجیوں کو اپنے بیرکوں میں واپس جانا چاہیے، قائدین کو امن کی جانب بڑھنا چاہیے، شہریوں کو تحفظ دیا جائے۔ قرارداد کے حوالے سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پر ووٹنگ کا عمل منگل کو ہی ہو پائے گا۔ اسے مرتب کرنے والوں کے خیال میں وہ اس کے حق میں 100 سے زائد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ دوسری جانب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شام، چین، کیوبا اور بھارت جیسے ممالک یا تو روس کی حمایت کریں گے یا پھر نیوٹرل رہیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے غیر معمولی اجلاس میں ایک طرف 193 ممبران کی جانب سے ماسکو کی بلا اشتعال مسلح جارحیت پر مذمتی قرارداد پر بحث کی گئی، تو دوسری جانب روس نے یوکرین پر حملے کا دفاع کیا ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس کو دنیا بھر میں تنہا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہا ہے۔ برطانیہ نے اپنی تمام بندرگاہوں پر سے روسی بحری جہازوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے، جبکہ ساتھ ہی روس کا سفر کرنے سے بھی خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب کئی ممالک نے دیگر ممالک کی طرح روس کے ساتھ بین الاقوامی فٹ بال میچز کھیلنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ فٹ بال کے عالمی ادارے فیفا اور یویفا نے روسی کلبز اور قومی ٹیم کو تمام مقابلوں میں حصہ لینے سے روک دیا ہے۔ ایک طرف جہاں روس کو مغربی ممالک کی جانب سے پابندیوں کا سامنا ہے، وہیں پیر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ایک مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جنرل اسمبلی کے اجلاس کا آغاز اس تمام تنازع میں اب تک مارے جانے والے افراد کے لیے 1 منٹ کی خاموشی سے کیا گیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریش نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں لڑائی فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہت ہوا، فوجیوں کو اپنے بیرکوں میں واپس جانا چاہیے، قائدین کو امن کی جانب بڑھنا چاہیے، شہریوں کو تحفظ دیا جائے۔ قرارداد کے حوالے سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پر ووٹنگ کا عمل منگل کو ہی ہو پائے گا۔ اسے مرتب کرنے والوں کے خیال میں وہ اس کے حق میں 100 سے زائد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ دوسری جانب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شام، چین، کیوبا اور بھارت جیسے ممالک یا تو روس کی حمایت کریں گے یا پھر نیوٹرل رہیں گے۔